Hello, I'm Setiawati. In this video, I will explain material about transpose matrix. Materi tentang transpose matrix. Before explaining the topic, I will orient the tools and materials that we will use. It is matrix board made of styrofoam. This matrix board is covered by manila paper. For students who are sighted, they may see the matrix and its number because it has sighted number. Whereas for blind students, the matrix board has braille numbers. Papan ini sudah tertulis papan matriks. Untuk teman-teman netra, di bawah tulisan papan matriks sudah kami beri huruf braille yang tertulis papan matriks agar memudahkan teman-teman netra untuk teman-teman tunanetra. Di bawah tulisan papan matriks sudah tertulis dengan huruf braille agar teman-teman lebih mudah dalam membacanya. Di dalam papan matriks ini, Inside the matrix board, there are holes, which later these holes will be filled with cubes, which symbolize the elements in the matrix. The cubes have different numbers or letters on each side and labeled with braille so that the blind can more easily identify the numbers or letters on the sides of the cubes. To find a transpose on a matrix, the matrix I use of the order 2 times 2. Here we will present a matrix A. nantinya tunanetra bisa mengetahui huruf apa yang ada dalam dadu tersebut. Untuk yang pertama ini adalah kubus atau dadu yang berisi huruf. Di sini juga kami sediakan kubus yang berisi angka-angka yang digunakan untuk mencari suatu transpose pada matriks. Untuk selanjutnya, kita akan coba mencari suatu transpose matriks yang berordo 2x2. I have prepared a dice that already has the letter A. We will insert it into the prepared hole. Saya sudah menyiapkan dadu yang sudah ada huruf A-nya dan di atasnya sudah kami juga tuliskan huruf braille-nya agar tunanetra bisa meraba dan bisa mengetahui bahwa dadu tersebut itu adalah untuk menyimbolkan matriks A. Kita masukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan pada papan matriks. Matrix A has the order 2 times 3. It means that the matrix has 2 rows, namely the first row and second row, and 3 columns, namely the first column, the second column, and the third column. Dan 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Mari kita masukkan elemen-elemen pada matriks A tersebut. Untuk baris pertama, Let's enter the elements in the A matrix. For the first row, the first column, we give the element A. For the first row and the second column, we give the element B. For the first row and the third column, we enter the element C. elemen B kita masukkan pada matriksnya. Untuk baris pertama, kolom ketiga, kita masukkan elemen C. For the second row, the first column, we enter D. For the second row and the second column, we enter the E element. For the second row, the third column, we enter the F element. Kita masukkan elemen E. Kita cari elemen E-nya ada di sini. Dengan cara diraba juga bisa, ada huruf braille-nya. Untuk yang terakhir, untuk baris kedua, kolom ketiga, kita masukkan elemen F. And matrix A with order 2 times 3 has been formed, with the first row elements being A, B, C, the second row elements being D, E, F. A, B, C, elemen baris kedua adalah D, E, F. Nah, selanjutnya kita akan Then we will transpose the A matrix into an A transpose matrix, or we can conclude it with AT. Do you already know the transpose matrix is? Transpose is a matrix that is obtained from the result of exchanging row elements to become column elements or vice versa. So we will exchange elements in rows to become elements in column. Let's try for matrix A. sebelumnya, teman-teman apakah sudah tahu apa itu transpose matrix? Transpose matrix itu adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Jadi,
Elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom. Mari kita coba. Untuk The first rows are A, B, and C. Now in matrix A, transpose the first row which previously contained A, B, C. We change it to be the first column we fill in. Also, for matrices, the first row of the first column of the matrix contains elements A. kita rubah menjadi kolom pertama yang kita isikan di sini juga untuk matriks. Jadi baris pertama, kolom pertama itu matriksnya berisi elemen A. Untuk baris kedua, kolom pertama itu berisi elemen. For the second row, first column contains elements B. Third row, the first column we fill in element C. Pertama, kita isi elemen C. Selanjutnya, From matrix A, the second row contains D, E, F elements. When we transpose the matrix, it becomes the second column. itu berisi D, elemen kedua E, dan elemen ketiga itu F. Ketika kita transposkan matriks tersebut, itu menjadi D yang tadi posisinya berada di baris kedua, kolom pertama, itu menjadi berada pada The D element, which was previously in the second row of the first column, becomes in the first row of the second column. For the E elements, which was in the second row of the second column, the position is in the second row of the second column. berada di baris kedua, kolom kedua. Dan untuk yang terakhir, And for the last element, the initial F is in matrix A in the second row, third column. When we transpose it, it is in the third row, second column. yang berada pada baris ketiga, kolom kedua. Nah, inilah tadi penjelasan dari This was an explanation of the matrix A that we transpose into A transpose A matrix, which was originally in the order of 2 times 3. When we transpose it, it changed its order to 3 times 2. Henceforth, I will give an example related to the transpose matrix. We replace earlier. We remove the letter elements so that we can replace them with numeric elements so that blind students can more easily learn matrix transpose. agar siswa-siswa tunanetra bisa lebih mudah dalam mempelajari transpose matrix. For the first question, we still use the order according to the initial concept that I gave earlier. For the first, we make matrix A, which is of the order 2 times 3. We fill in the first row with the numbers 2, 3, and 5. For the second row, we fill in the numbers 1, 4, 6. 3 dan 5. Untuk baris kedua, kita isi dengan angka 1. Kita bisa cari ya, ini ada huruf braille-nya, angka 1 kita bisa raba, kita masukkan dalam baris kedua. Terus untuk elemen yang kedua kita isi dengan angka 4. Untuk elemen yang ketiga pada baris kedua kita isi dengan angka 6. Teman-teman semua, Next, we will find the transpose of matrix A. The first row contains 2, 3, 5. We will change it to a column in the transpose. 3, 5 itu kita ubah menjadi kolom pada transposnya. Untuk angka 2, For the number 2, we enter the first row of the first column. For the next row, we enter the number 3 in the second row of the first column. baris pertama kolom kedua itu ada angka 3. Kita masukkan di baris kedua kolom pertama. Jadi kita masukkan seperti ini. Then we enter the number 5 in the third row of the first column. Untuk selanjutnya elemen ketiga pada baris pertama itu angka 5. Kita masukkan pada baris ketiga kolom. In the second row for matrix A consists of elements 1, 4, 6. Di baris kedua matriks A itu terdiri dari elemen 1, 4, 6. Matriks A pada baris kedua itu In the transpose matrix, the number 1 is in the first row and the second column. pada baris pertama kolom kedua.
Untuk angka The number 4 is in the second row of the second column, kolom kedua itu juga masuk di baris kedua, kolom kedua. and number 6 in the third row second column. Angka 6 itu adalah pada baris kedua, kolom ketiga, kita letakkan pada baris ketiga, kolom kedua. Seperti ini. Like this for blind students and sighted friends. Isn't it easy to find matrix A which we then transpose? For more details, I will give one more example about a 3 times 3 matrix. Untuk lebih jelasnya, akan saya berikan satu lagi contoh, itu tentang matrik yang berordo 3 kali 3. Kita lepas dulu ya. Untuk penamaan matriks perlu diketahui, untuk A ini bisa diganti dengan B atau huruf-huruf yang lain. Dan untuk transposnya ya nanti ketika B berarti nanti B transpose dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita buat soal tentang matriks A dengan ordo 3 kali 3. Untuk baris pertama kita isi dengan Matrix A with order 3 times 3. First row numbers is 2, 1, 5. Second row numbers 3, 8, 4. And the third row numbers is 6, 7, 1. 8 dan 4. Kita cari angka 4. Ini ya, ada huruf braille-nya untuk mempermudah. Untuk selanjutnya, di baris ketiga kita isi dengan angka 6, 7, dan 1. Nah, ini ada angka 1. Setelah itu, After that, from matrix A, which has the order of 3 times 3, we find the transpose. For the first row, whose position was originally in one row 2, 1, 5, we change its position to one column. baris 2, 1, 5, kita ubah posisinya menjadi suatu kolom. Kita cari angka. The number 2 is in the first row of the first column, the number 1 is in the second row first column, and number 5 is in third row the first column. Itu mengisi elemen di baris ketiga kolom pertama. Untuk Next, the second row in matrix A is 3, 8, 4, and in the A transpose matrix is in the second column. So the number 3 is in the first row of the second column, the number 8 is in the second row of the second column, and number 4 is the third row of the second column. The third row of matrix A consists of the numbers 6, 7, 1. We transpose it into the third column. ketiga kolom kedua. Yang terakhir, matriks A baris ketiga itu terdiri dari angka 6, 7, dan 1. Kita masukkan pada A transpose itu di kolom ketiga. Yang Number 6 in the first row third column, number 7 in the second row third column, and number 1 in the third row third column. angka 7 kita masukkan pada baris kedua, kolom ketiga, dan yang terakhir angka 1 yang di matriks A berada pada baris ketiga, kolom ketiga, kita juga masukkan di baris ketiga, kolom ketiga. Jadi terlihat jelas ya perbedaannya untuk matriks. So it is clear that the difference of matrix A horizontally is that the first row of elements is 2, 1, 5, the second row is 3, 8, 4, and the third row is 6, 7, 1. For the transpose, the order is still 3 times 3, but the arrangement of the elements is different. For the A transpose, the first row becomes 2, 3, 6, the second row becomes 1, 8, 7, and for the third row it becomes 5, 4, 1. Untuk baris ketiga menjadi 5, 4, 1. That is all our lesson about matrix transpose. I hope it is useful for you. Thank you.